इस्लामिक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन और 7 डेज समर इस्लामिक कैंप, इस दोनों को एक रौनक बख्शने के लिए हम हमारे उस्ताद और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ उलमा के अंदर शामिल खतीबों में से, जिनको हम यूट्यूब में नाम सुनते थे, देखते थे, बहुत ही मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने कबूल किया। हम में से बहुत सारे हजरात रमज़ान से पहले सालाना जलसा, जिसको हम सर्टिफिकेट तकसीम के सिलसिले में पोस्टर में देखे हैं, लेकिन क़द्दर अल्लाह मा शाअ उस वक्त हमारे दरमियान हाजिर नहीं हो सके। अल्लाह ताला ने जब अल कुरान अकाडमी इनके किस्मत में रखा, उसी वक्त अल्लाह ताला ने कबूल किया। तो ये हमारे हाजिर मशहूर व मारूफ शख्सियत शेख अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह, जिनकी मुनासिबत से हम इस स्कॉलरशिप যাক আমি গোটা ভিতরে হবা আর হাতদিনিয়া ক্যাম্প গরমের বন্ধত হাতদিনিয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ওলামাসকল আহি সিহঁতক দিনৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। লগতে ছাত্ৰসকলেও বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, যেনে কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, কামৰূপ, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে। সবার আগত মই আজি হবার এই অনুষ্ঠানত সবার আগতে আমার নগাঁও জিলা জমিয়তৰ প্রেসিডেন্ট আর আজি আমার সভাপতি ধন্যবাদ জানাও যে আজি অহাৰ অলপ আগতেও শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হিচাপে তেখেতে কৈছে, তাৰ পাছত আলহামদুলিল্লাহ উপস্থিত হৈছে। इसके बाद हम वेलकम करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं हमारे मेहमान खुसूसी शेख अब्दुल हसीब हफिज़हुल्लाह उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह को। इसके बाद हमारे सामने जाकिर हुसैन मदनी साहब को, साथ साथ और दूसरे मेहमान खुसूसी दूसरे जगह से आए हुए अल कुरान अकाडमी को जो दिल से मोहब्बत करते हैं और विजिट करने के लिए आए हुए उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। साथ साथ हमारे 7 डेज हमारे इस्लामिक कैंप में असातिज़ा के हिसाब से जो लोग आए हैं उनको भी वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे इस्लामिक कैंप के अलावा जो इस्लामिक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए जो तलबा हिस्सा लिए थे, तकसीम नमाज के सिलसिले में लोग आए हैं, उनको भी वेलकम करता हूँ। उन तलबा के साथ आए हुए सहेलिया या तो जिम्मेदार वालिदैन, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ 7 डेज समर इस्लामिक कैंप में हाजिर हुए तलबा को भी वेलकम करता हूँ और अल कुरान अकाडमी के उस्ताद, जिम्मेदारान और तलबा को भी वेलकम करते हुए मैं इस मजलिस के आसाम के रसूमात के तहत जो कल्चर है रुमाल का, उसको भी मैं चलाने के लिए जो जिम्मेदारी दिया गया है चलाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो जिस हिसाब से कल्चर को अमल में लाया जाता है, तो उस रुमाल को देने के लिए हमारे इस एग्ज़ाम को चलाने के लिए कोऑर्डिनेटर के हिसाब से काम करते हैं हमारे हाफिज हारिस साहब। आइए और हमारे मेहमान खुसूसी को इस गमछा देने के लिए हम दावत देते हैं सईद रहमान उमरी। आप आइए और एक गमछा देकर मजलिस को रौनक बख्शें। इसके साथ साथ मैं जो है हमारे साथ बैठे हुए जाकिर हुसैन मदनी साहब, उनको भी गमछा देने के लिए मैं दावत देता हूँ। अज़हर हुसैन साहब
वो आए और गामसा देकर उन्हें खुश। इसके साथ साथ हमारे मेहमानों में उबैदुर रहमान फैजी तो दरंग से आए हुए हैं, उनको गामसा देने के लिए मैं तैयब सलाफी को दावत देता हूँ। आप उनको गामसा देकर हमारे दोस्ताना मोहब्बत को बाकी रखें। इसके साथ साथ हमारे इस कोर्स में कंटिन्यू शामिल हाल रहे हैं सब्बीर मास्टर साहब, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे इस मजलिस में आए हुए मेहमान मास्टर इमरान हुसैन साहब को गामसा देकर रौनक बख्श। इसके साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किए हुए जुबैर मास्टर साहब, अजहर आप आइए और गामसा देकर रौनक बख्श। साथ साथ हमारे इस अकादमी के हाफिज साहब को मैं दावा देता हूँ, आप आइए और हमारे इस 7 डेज कैंप में कंटिन्यू बहुत ज़्यादा खिदमत के वो सईद रहमान हाफिज सईद रहमान डॉक्टर साहब मास्टर साहब को गामसा देकर रौनक बख्श। ऐसे ही हमारे तैयब सलाफी मेरे यहाँ जब गैर हाजिर रहा इस प्रोग्राम को कंटिन्यू मतलब तकमील तक पहुँच गए तैयब सलाफी, इनको गामसा देने के लिए मैं हमारे इस इदारे का हाफिज हारिस साहब को दावा देता हूँ, आप आइए और गामसा देकर इनको रौनक बख्श। इसके बाद मैं हाफिज साहब को दावा देता हूँ हमारे इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए जो आए हुए इतना दूर से हंजार रहमान, उनको भी गामसा देकर मजलिस को रौनक बख्श। इसके साथ साथ बहुत दूर से आए हुए इस कोर्स में जो कंटिन्यू हमको हेल्प किया मुख्तलिफ मौज़ूआत को बनाने में और माहौल को मद्देनजर रखते हुए जो दुरुस्त तैयार करना चाहिए, उसके लिए सब्बीर मास्टर साहब आप आगे आइए। आपको गामसा देने के लिए हमारे अजहर साहब आएंगे। मास्टर सब्बीर साहब, गामसा देने के लिए तो और बहुत सारे मेहमान हजरात है, लेकिन वक्त की कमी है, जिसके लिए मैं और कोई गामसा देकर मैं इस मतलब इस कार्रवाई को खत्म रुकाना चाहता हूँ, मतलब पेंडिंग में रखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आगे और मेहमान आएंगे तो उस हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम को कंटिन्यू मतलब दिन और रात एक करके चलाने के लिए हारिस साहब, जिन्होंने एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर के हिसाब से तालिब इल्म ग्रुप की हैसियत से बहुत ही ज़्यादा वक्त लगाते हैं और हर जगह से इसका खबर रखते हैं। तालिब इल्म को जमा करना, रजिस्ट्रेशन करना, वक्तन फवक्तन ऐलानात करना और आज की इस कार्रवाई को पूरे मुनज़्ज़म तरीके से लाने के लिए जो मेहनत करते हैं हाफिज़ हारिस साहब, आप हमारे स्टेज पर आइए। आपको भी हम गामसा देने के लिए हमारे हाफिज़ अकादमी के हाफिज़ साहब को दावा देता हूँ, आप आइए और हमारे फारिस अहमद साहब को गामसा देकर रौनक बख्शें। इस कार्रवाई को और बाकी रखना चाहिए। मैं समझता हूँ ये आगे हाफिज़ साहब भी चलाएंगे। जो तलबा इसमें शिरकत किए और पहला दूसरा तीसरा इनाम हासिल किए, उनको भी गामसा देकर खुशी मनाना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। उनके वालिदैन आए हुए उनको भी अफजाई होगी, तो उसके लिए मुझे पास लिस्ट में नहीं, मैं समझता हूँ हाफिज़ फारिस साहब आगे इस प्रोग्राम को चलाएंगे। अभी
इस प्रोग्राम को लीड करने वाला, फीके करने वाला, जो इस हमारे इस অনুষ্ঠান के अध्यक्ष महोदय है मौलाना इस अली साहब को हमारे हाफिज फारिस साहब ने एक गामछा देकर संबर्धना जनाएंगे। अभी और हमारे एक सर जो इस एक हफ्ते इधर रहकर इस्लामिक ट्रेनिंग दिया है और आधार सर को एक गामछा देके संबर्धना कराने के लिए हम फारिस अहमद को अनुरोध करते हैं। अभी हमारे बीच में आएंगे सम्मानीय अब्दुल्ला मदनी साहब जो हमारे दारुल उलूम के प्रिंसिपल है, उनको संबर्धना जनाएंगे हमारे इस मदरसे के हाफिज साहब ने। और एक हमारे गेस्ट टीचर है जो आके यहाँ बीच बीच में आके हमको शिक्षा प्रदान की, अनवर सनावली साहब। अनवर सनावली साहब को संबोधन करेंगे हमारे 7 दिन ट्रेनिंग के शिक्षक साबिर अहमद भाई। आगे यहाँ पर हम रुका कर रखते हैं, आगे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेहमान आते रहेंगे और संबोधन बनाते रहेंगे। अभी इस जो आयोजन है, इस आयोजन के बारे में मुख्तसर 2 लाइन में इसका उद्देश्य एम ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी डिस्क्राइब बाय टीचर अजहरुल इस्लाम साहब विद इन 2 सेंटेंसेस। 2 वाक्यों में बोल देंगे। আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানীয় আজি সভাৰ সভাপতি মহোদয়, আজি সভাৰ বিশেষ অতিথি প্ৰধান অতিথি জনাব আব্দুল হাসিব মাদানী সাহেব আৰু ষ্টেজত উপস্থিত গণ্যমান্য উলামাসকল, মুৰব্বীসকল আৰু মোৰ সন্মুখত শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু উলামাসকল। আজি সভাৰ মূলত উদ্দেশ্য হ'ল আল কুৰাণ একাডেমী উদ্যোগত যোৱা 2 বছৰত আমি স্কুল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ইছলামিক জ্ঞানৰ যিটো চৰ্চা, জ্ঞানৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আমি এটা কল্পনা হাতত লৈছোঁ আৰু 2024 তাত আমি সিরাত কম্পিটিশন, সিরাত প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু 2025 ইসলামিক বৃত্তি পৰীক্ষা নামে এখন পৰীক্ষা আমি স্কুল কলেজৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। সেই পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম স্থান অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোকক বঁটা বিতৰণী আমি প্ৰদান কৰিম। সেই মূলত আমাৰ আজি সভাৰ উদ্দেশ্য। আৰু লগতে এই যে সামাৰ ভেকেশন চলি আছে, এই সামার ভেকেশনের কারণে আমি 7 দিনীয়া 7 ডেজ সামার ইসলামিক ক্যাম্প আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলো আৰু সেই 7 দিনীয়া সামার ইসলামিক ক্যাম্পৰ আজি সামৰণি সভা হিচাপে আমি আজি সভা অনুষ্ঠিত কৰিছো। এইখিনি আছিল আজি সভাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। এইবাৰ আমাৰ প্রোগ্রাম সম্পর্কে 2-1 বলই তৈব সাহেব সাহেবক খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে অনুরোধ জানাইছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাজার হাজার শুকরিয়া যে আমরা
এবছর আসামে সর্বপ্রথম এক সপ্তাহের জন্য সামার ক্যাম্পের আয়োজন করেছিলাম। সেটা আলহামদুলিল্লাহ সেই ক্যাম্পে আমরা সফল হয়েছি। সেই সামার ক্যাম্পে আমাদের যে বিষয়বস্তুগুলো ছিল, এক সপ্তাহের যে বিষয়বস্তুগুলো ছিল, যে বিষয়ে আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়েছি, সেই বিষয়টা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের এই সামার ক্যাম্পে যেটা শিডিউল ছিল, সেটা রাত্রে 2:45 থেকে নিয়ে রাত্রে 9:30 পর্যন্ত 9:30 পর্যন্ত ছিল। এই সময়ের ভিতরে আমরা দৈনন্দিন 11টা করে ক্লাস, 45 মিনিট, কয়েকটা ক্লাস 1 ঘন্টা করে আমরা দিয়েছি। সেই ক্লাসগুলোর বিষয়বস্তু এই ধরনের ছিল: সকাল 2:45 তাহাজ্জুদ নামাজের পর, তারপরে ফজরের সালাত আদায় করে আমরা 4:15 থেকে নিয়ে 5:15 পর্যন্ত আমাদের কোরআন ক্লাস ছিল। কোরআন কিভাবে পড়া লাগে, কিভাবে সহি শুদ্ধ করে কোরআন পড়া যায়, সে সম্পর্কে আমাদের ক্লাস ছিল। আবার 5:30 থেকে নিয়ে 6:15 পর্যন্ত সেখানে আমাদের বিভিন্ন ইতিহাসবিদদের দিয়ে ইসলামিক হিস্ট্রি অফ আসাম, আসামের যেটা আমাদের ইসলামিক ইতিহাস, সেই সম্পর্কে ঈশ্বরের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তারপর আমাদের সামনে ছিল সিরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক, চরিত্র, সেই সম্পর্কে কন্টিনিউ একেবারে ধারাবাহিকভাবে এক সপ্তাহ ক্লাস এখানে দেওয়া হয়েছে। ঠিক একইভাবে ইসলামী হুকুম বলতে সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হক, পিতামাতার হক, স্মৃতি সন্তানদের হক, বিভিন্ন হক সম্পর্কে বিভিন্ন আলেম ওলামার মধ্যে দিয়ে সেই ক্লাসটা আমরা স্টুডেন্টকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তারপর আমাদের সামনে ছিল ইসলামিক হিস্টোরি, মানে ইসলামিক যেটা ইতিহাস, সেই সম্পর্কে আমরা দৈনন্দিন ক্লাস ধারাবাহিকভাবে এখানে দেওয়া হয়েছে। আবার ছিল সিরাতে আম্বিয়া, অর্থাৎ আম্বিয়া ইকরামদের যেটা আখলাক, চরিত্র, সেই সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর ইসলামী আখলাক সেই সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে। সিরাতে সাহাবা ইকরামদের যেটা আখলাক, ক্যারেক্টার, চরিত্র, সেই সম্পর্কেও ধারাবাহিকভাবে একের পর এক শিক্ষক কন্টিনিউ আমাদের এখানে ক্লাস দিয়েছেন। আবার আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস ছিল আকায়েদ, ইসলামী আকায়েদ সম্পর্কেও এখানে কন্টিনিউ একেবারে ধারাবাহিকভাবে ক্লাস দেওয়া হয়েছে। আবার ছিল ইবাদত। এই আমাদের ক্লাস এক সপ্তাহ কন্টিনিউ যেটা ক্লাস ছিল, সেটাই এইভাবে দেওয়া হয়েছে। आखिर में मैं हमारे शेख को मैं ये बताना चाहते हैं कि शेख, हमारा जो आसाम का सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में हमने जब ये एक हफ्ता का समर कैंप, इस्लामिक समर कैंप का हम रखने के बारे में सोचा, हमने बहुत सारे उलमाए किराम और बहुत सारे लोगों से इसके बारे में मशवरा किया, मिले। हर तरफ से हम मना किया गया कि इस सिचुएशन में प्रोग्राम नहीं कर सकते, ये है वो है। और उलमा किराम हमारे साथ थे और यहाँ के कंटिन्यू दास ने दिए। और खासतौर से मैं यहाँ जो हमारे पास के जो मदारिस दारुल उलूम जुलिया का नाम लेना चाहूँगा, यहाँ के तमाम असतिज़ा कंटिन्यू आए और एक के बाद एक हमारे यहाँ देते रहे और इस प्रोग्राम को सफल किए। ये मेरे जानकारी के मुताबिक हमारे अहमदाबाद में आसाम में ये पहला समर कैंप था, इस्लामिक समर कैंप था। इससे पहले समर कैंप को कभी हम लोगों ने नहीं मतलब आयोजन नहीं किया। इसलिए हम शेख से ही गुजारिश करेंगे कि शेख हमारे आसाम वासियों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे आइंदा हमारे ये एक हफ्ता के कैंप को 15 दिन में तब्दील करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे। आमीन। इसके बाद मैं हमारे जो स्टूडेंट तालिबा यहाँ जो इस क्लास में शिरकत किया है, उनमें से मैं 2 का नाम लेना चाहूँगा कि वो आके यहाँ पे क्या सीखे, इसके बारे में कुछ बताए। আমি এখন আমাদের একজন স্টুডেন্ট বিশা শেখকে আহ্বান জানাই, আপনি এখানে আসেন এবং এই এক সপ্তাহ প্রোগ্রামে আপনি কি কি শিখলেন সে সম্পর্কে কিছু তুলে ধরেন। বিশা শেখ ভাই। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रथमे धन्यवाद জানাম মোর হাদিনিয়া ইসলামিক সামার ক্যাম্পৰ আয়োজক ও অধ্যক্ষ জনাব
ইদ্ৰিছ আলী চাহাবক আৰু লগতে বিভিন্ন ওলামাই ইকৰাম এবং হাজিৰানে মজলিছ। তাৰপিছত এই 7 দিনত আমি ইয়াতে আহি যিখিনি শিকি পালোঁ যে আমি ইছলামৰ বহুখিনিয়ে বিধান জনা নাছিলোঁ আৰু ইয়াতে আহি পেলাই সেই নজনা বস্তুবোৰ আমি শিকিবলৈ পালোঁ। সেইকাৰণে মই অতি অনুপ্ৰাণিত আৰু মই আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম বা অনুষ্ঠান যাতে আগন্তুক ভৱিষ্যতত আৰু বহু ভালকৈ আৰু বহু ডাঙৰকৈ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিন আমাক তৌফিক দান কৰক, আমিন। আৰু আমাৰ ওলামাই কেৰাম আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰোঁ যাতে আল্লাহ তাআলা তেওঁলোকৰ খিদমতটো কবুল কৰক। আৰু লগতে আমাকো এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান কৰক, আমিন। এইখিনি কৈ মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিলোঁ। আসসালামু আলাইকুম। ইয়াৰ পিছত অন্য একজন ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাইদুৰ ৰহমান ছাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ দুই এষাৰ কথা ক'বলৈ। ছাইদুৰ ৰহমান ছাৰ। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am thanking my Almighty Allah who has given me such a good opportunity. What kind of opportunity I have not gotten in my life. Although I am a teacher, I am a graduate teacher. I am working from last 3 years in a government organization in Dibrugarh district. But I am feeling now even the basic things of Islam I don't know. See, you can think this, being a teacher and doing post-graduation in 2 subjects, I don't know the basic things of Islam. Then how will be the situation of the other students, of the other general teachers or general scholars, educated people of Assam or all over India? We can imagine, we can think, we can feel. So, I am feeling now, such kind of program is very, very necessary for all the districts, even I think in all the villages of Assam, because otherwise these tribes or thinking, most of the people of our society, our principals are saying, more than 95% of people are not taking Islamic education from the Islamic institution like madrasas or other institutions. Then where will you go? They are very thirsty and very hungry to get or to achieve the right education of Islam, the right way of the Islam. So I thank very, very to the chief organizer and the principal of this institute, Al Quran Academy, Maulana Idris Umri Sahab. And I also want to thank the chief guest who has sacrificed, who has come from long distance from Assam, from Bengaluru, Maulana Abdul Hasib Madani Umri Sahab. And I also want to thank Jamiyat Ahle Hadith, the president and the authorities who has helped very widely, who has offered their helping hand to Maulana Sahab and to us as well as our society. So, I don't want to make my speech very long because we are eagerly waiting for the speech of our chief guest. We don't waste our time.
So at last, just I want to thank all the teachers, all the parents, all the students, and the organizers who have given us a golden chance to learn the basics of Islam. Thank you. Thanks a lot. Alhamdulillah. Now, I want to ask to distribute the prize. This is the prize distribution theory, which will be continued or organized by the Hafiz Faris Ahmed. So I want to offer my microphone to Hafiz Faris Ahmed. This is Hafiz Faris Ahmed. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. আজি ইয়াত উপস্থিত ইসলামিক স্কলারশিপ এক্সামিনেশন প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনত উপস্থিত আমার প্রিন্সিপাল স্পিকার ফজিলাতুল শেখ আব্দুল হাসিব উমরি মাদানী, আর ইয়াত উপস্থিত আমার আজিৰ এই সভাৰ সভাপতি, ইয়াত উপস্থিত আমার এই জুৰিয়া অঞ্চলৰ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তথা আমার জুরিয়া দারুল উলুম প্রিন্সিপাল আব্দুল্লাহ মাদানী সাহেব, আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আলিম উলামাসকল। আজি আপোনালোকে গম পাইছে যে আমি 2 বছৰ ধৰি আমাৰ আল কোৰআন একাডেমীৰ উদ্যোগত বিশেষ এটা স্কুল কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এটা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰোঁ। আমার যে প্রথমত আছিল যেটো প্ৰতিযোগিতা এটা আছিল সিরাত কম্পিটিশন, পিছত আমি সকলোৰে পৰামৰ্শ লৈ আমি হেতু ইসলামিক স্কলাৰশ্বিপলৈ আমি ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে আমাৰ সহায় সহযোগিতা দিছে। আৰু যোৱা 27/4/2025 তাৰিখে আমাৰ পৰীক্ষাটো সুন্দৰভাৱে সুপ্ৰস্তুতভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। আৰু আমি আজিৰ এই সভাখন আমি প্রাইজ সিহঁতক যে আমাৰ কথা আছিলে যে আমি সিহঁতক প্রাইজ দিম, আমি এইখন সভাৰ যোগেদি সিহঁতক যিসকলে কষ্ট কৰি সিহঁতে পাছ কৰিছে আমি সিহঁতক প্রাইজ দিবলৈ যে আমাৰ আজিৰ সভাৰ পৰা মোক গ্ৰাহক হিচাপে ইয়াত মাইক্ৰফোন আগবঢ়াই দিছে, আমি ইয়াৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ, আমি পোনে আমি যি বঁটা বিতৰণি সভা সেইটোলৈ আগবাঢ়িম। যাৰ যিটো গ্ৰুপ আছিলে বি, তাত 3জনীয়ে ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড পাইছিলে। আমি সেই 3জনক প্ৰথমে আমি বঁটা দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই বঁটা বিতৰণিত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। প্রথমত আছিল আতিয়া আফরিন, আমার 64 পাইছিলে ফার্স্ট র্যাঙ্ক আতিয়া আফরিন। আমি তেওঁলোক আমি আজিৰ যে মুখ্য প্ৰিন্সিপাল স্পিকাৰ ফজিলাতুল শেখ আব্দুল হাসিব উমৰি আৰু লগতে সকলোকে আমি সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আপোনাক আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে সহায় সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।
দ্বিতীয় প্রাইজ হয়েছিল সেকেন্ড র্যাঙ্ক যেটা হয়েছিল ৭৫০০ হুজাইফা আহমেদ, তেওঁক আমি মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আমাৰ জৰিয়া দাৰুল উলুমৰ প্ৰিন্সিপাল আৰু লগতে আমাৰ আবু বকৰ সিদ্দিক মৌলানাক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত আছে জাকিৰ মাদানী সাহেবক লগতে সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তৃতীয়তে হয়েছিল থার্ড র্যাঙ্ক কোহিনুৰক আমি মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মঞ্চৰ সকলোকে যাতে সহায় কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি যে প্রাইজ বিতরণ আছিল অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ। আমি পিছত আকৌ বঁটা বিতৰণ সভা চলাই দিম। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ। Alhamdulillah. To Haris Ahmed. So we have many speakers and many scholars here present in this hall. They are very experienced, very ulama Haqqani, Rabbani, but we have very less time. We have to go to Guwahati, Kokrajhar and other districts, which is 300 to 400 kilometers away from here. So please pardon me, I am not giving time, or I am unable to give them time to give speech here. So, at last, not the least, an special guest of this program, Principal of Darul Uloom Juria, Abdullah Madani Sahab, to give a short, valuable speech for this program. Thank you. I am offering this microphone to Abdullah Madani Sahab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عزت معاف جناب فضيلة الشيخ عبد الحسيب عمري مدني حفظه الله، فضيلة الشيخ جناب إدريس عمري صاحب رئيس مربي القرآن أكاديمي، مدير خديجة الكبرى للبنات فضيلة الشيخ جناب زاكر حسين بن طيب علي مدني حفظه الله، दारुल उलूम जुरिया के साबिक अमीर जनाब मौलाना अबू बकर सिद्दीक दहलवी साहब हफिज़हुल्लाह, हमारे दारुल उलूम के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब इमरान हुसैन साहब, इनके अलावा तशरीफ़
फरमा स्टेज पे देगर मेहमानान उलमा इकराम व मुअज़्ज़िज़ीन, मुनासिब मालूम होता है कि जो भी बातें कही जाए बांग्ला में कहूँ तो सारे लोग समझेंगे, शेख को माजरत के साथ। सर्वप्रथम দুই তিনটি কথা যদি বাংলাতে বলি তাহলে হয়তো সবাই বুঝতে পারবে, সহজ হবে। উর্দুতে না বলে, যেহেতু আমাদের অধিকাংশ লোক সবাই বাংলাভাষী শেখকে বাদ দিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, সর্বপ্রথম তো আমি ধন্যবাদ জানাই শেখ মৌলানা ইদ্রিস উমরি হাফিজাহুল্লাহ সাহেবকে। এমন প্রোগ্রাম আসলে প্রায় হওয়া উচিত। আমরা আসামে এমন প্রোগ্রাম আমরা কোনোদিন আয়োজন করি না, যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি প্রায় বলি একটি কথা, সেটা হলো যে আমরা ধর্মটাকে আর কাজগুলিকে বিভাজন করে দিয়েছি। আমরা আসামের জমিতে যদি আমরা অল্প যাচাই করি, সার্ভে করি, আমরা দেখি যে সমাজ আমরা তৈরি করেছি, যে সমাজ আমরা গড়ে তুলেছি, আমরা সাধারণ লোক, জেনারেল লোক আর আলিম উলামাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি। যেমন ধর্মীয় যত কাজ আছে, মসজিদ, মাদ্রাসা, দাওয়াতি কাজ আলিম উলামাদের, আর জেনারেল লোক তারা আলাদা কাজ। এটাই হচ্ছে আমাদের আসামের সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমি বলি ইসলামের খেদমতের দায়িত্ব শুধু আলিম উলামার না, সবারই। আপনারা সবাই শুনেন, সবাই জানেন, তালাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম। ধর্মীয় যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেটা আমাদের ডেইলি লাইফ, দৈনন্দিন জীবনে যেগুলি আমাদের প্রয়োজনীয়, সেগুলি শেখার তো দায়িত্ব সবারই। গতিকে এই যে বিভাজন, এই যে ভাগাভাগি আমরা করেছি, যে মাদ্রাসাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো কে আলিম উলামা, মসজিদকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো কে আলিম উলামা, এটাই হচ্ছে সমস্যা সবচেয়ে বড়। জেনারেল যারা শিক্ষায়, যারা কলেজে লেখাপড়া করে বা যারা জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে, তাদেরকে ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা আমরা কি করেছি, এটা আসলে আমরা নিজে দায়ী, আমরা আলিম উলামা দায়ী। একটা কথা প্রায় বলা হয় যে প্রত্যেকটা মাদ্রাসাতে জেনারেল শিক্ষার, আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার, সেটা আমরা ফুল সাপোর্ট। আমি একজন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হিসাবে, আমরা কমিটি, আমরা শিক্ষক সবাই ফুল সাপোর্ট। আর ইভেন কি আমরা প্রথম থেকে তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। কিন্তু একটি কথা অপ্রিয় হলেও সত্য, এটা কেন বলা হয় না যে প্রত্যেক স্কুলে অল্প হলেও ইসলামিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। যেমন ভাবে মাদ্রাসায় শিক্ষারত ছাত্রদের জেনারেল শিক্ষার দরকার, ঠিক তেমনি স্কুলে শিক্ষারত ছাত্রদের জন্য ইসলামিক শিক্ষার দরকার। একটি যুগে আমরা বাল্যকালে যে সুবাহি মক্তবে মাশাআল্লাহ অনেক কিছু শিখেছি, সেটা পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু এখন তো সেটাও নয়। আমাদের সুবাহিগুলির যে অবস্থা হয়েছে, সেখানে শিক্ষা না বরাবর সেগুলি একদম শোচনীয় অবস্থায় আছে। তাহলে বাকি এই সমস্ত লোক, বিশেষ করে আমাদের যারা মা বোনেরা, তারা বা যারা বাল্যকাল থেকে স্কুলে লেখাপড়া করেছে, তারা ইসলাম কিভাবে শিখবে? গতিকে তাদের জন্য এমন সামার ক্যাম্প বা বিভিন্ন উসিলা নিয়ে বিভিন্ন প্রকারে এমন ক্যাম্প, এমন ওয়ার্কশপ আয়োজন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আসলেও আমরা আসামে সবাই দাওয়াতি ক্ষেত্রে ঘুমিয়ে আছি। আমি যদি মসজিদের ইমাম, আমি ভাবতেছি যে আমি সবকিছু করতেছি, আমার দায়িত্ব পুরা হয়ে গেছে। আমি যদি একটা মাদ্রাসা চালাই, আমি ভাবতেছি যে আমার দায়িত্ব পুরা হয়ে গেছে, আমি তো বিশাল একটি কাজ করতেছি। দাওয়াতি কামে আমরা জিরো হয়ে আছি, দাওয়াতি কাম নাই। আপনি সাউথে যান, সেখানে দেখবেন বিভিন্ন ধরনের তাদের কোর্স। যারা জেনারেল শিক্ষায়, কেউ যদি মেট্রিক পাস করার পর বা বিএ পাস করার পর যদি কেউ এই শিক্ষায় আসতে চায়, এই শিক্ষা অর্জন করতে চায়, তাহলে তারা স্পেশাল কোর্স তৈরি করেছে। ঠিক তেমনই প্রত্যেক বছর নয়, বিভিন্ন মৌসুমে তিনারা সামার ক্যাম্প, এক সপ্তাহ, এক মাসের তিনারা আয়োজন করে। প্রত্যেক মসজিদে প্রত্যেক সাপ্তাহিক ভাবে তারা দর্শের বিভিন্ন ধরনের তারা আয়োজন করে। এইভাবে সেই যুবককে সেই আধুনিক শিক্ষার সাথে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, যার জন্য তাদের পরিবেশ ভালো, তাদের চরিত্র ভালো, তাদের যেটা দৈনন্দিন জীবন যাপন করার যেটা নীতি নিয়ম, সেটা তাদের ভালো, তাদের রাস্তাঘাটে চলাফেরা ভালো, মানুষের সাথে ওঠা বসার যেটা চাল চলন সেটা ভালো। কারণ কি, তারা সেই জেনারেল শিক্ষার সাথে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। তো আমাদের এখানে শুধু ড্রাগসখোর, মদখোর, সুদখোর, ঘুষখোর, এর ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। সবাইকে বলছি না, দুই চারজনকে বাদ দিয়ে আপনি দেখুন, প্রত্যেকটা মহিলা গুটের সাথে জড়িত, প্রত্যেকটা বাড়িতে গুট ঢুকেছে। গুট মানে কি? সুদ। সুদ ছাড়া কিছুই নেই। এদের জন্য দায়িত্বকে আমরা সেই সমাজকে, আমরা জেনারেল লাইফকে, আমরা আমাদের আত্মীয়কে, আমাদের পরিবেশ এমন করে গড়ে তুলি নাই
যে আমরা ইসলামিক শিক্ষায় বা ইসলামিক রীতি নিয়মে আমাদের সমাজ গড়ে তুলতে পারবো। গতিকে আমি লম্বা করছি না, আমাদের মুখ্য অতিথি উনি আছেন মাশাআল্লাহ, উনি বিজ্ঞ, ভারতের একজন সুনামধন্য, তিনি আলিম, উর্দুভাষী। গতিকে ওনাদের কাছ থেকে আমরা শুনবো, আমরা শুনতে আসছি, শোনাইতে আসি নাই। যাই হোক, অবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাই মৌলানা ফজিলাতুল শেখ ইদ্রিস উমরি সাহেবকে, আল্লাহ যাতে ওনাকে আরো তৌফিক দেয়। ওনার সাথে যারা আয়োজক ছিলেন, যারা এই প্রোগ্রামকে সাহায্য করেছে, আমার দুর্ভাগ্য উনি কয়েকবার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল একটা দর্শ নেওয়ার জন্য, কিন্তু সময়ের অভাবে আর নানান ব্যস্ততার কারণে আমি দর্শ দিতে পারলাম না। কিন্তু আমি আমার স্টাফকে ফুল আমি তেনাদেরকে পারমিশন দিয়েছিলাম যে আপনারা যান, শুধু ক্লাসের টাইমটাকে বাদ দিয়ে যে সময় পান সেখানে যান, ওনাকে সাহায্য করেন। আর মনে হয় ওনারা আসছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে জাযায়ে খায়র দেন, আমাদের সকলকে ইখলাসের সহিত ইসলামের মুসলমানের খিদমত করার তৌফিক দান করুক। আমিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।